बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल M2M उर्दू प्रोग्राम जमहूर की आवाज़। दो तीन बड़े इवेंट्स आज हुए। शहबाज शरीफ ने दूसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर दिया। और तीसरी जो बात है कि तहरीक इंसाफ तो अब रही नहीं है, तहरीक इंतशार उसको नाम देने को, कि तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चलेगी। उनकी जानब से एक मरतबा फिर जो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक लड़के को पुलिस की हिरासत में टार्चर करने के हवाले से, पहले भी दो अफराद के हवाले से उन्होंने झूठा और मनगढ़ंत एक बयानिया जो था वो उन्होंने गढ़ा था, लेकिन उसमें भी उनको जो है वो हजीमत उठाना पड़ी। तो अभी भी उनको जो है वो हजीमत जो है वो उठाना पड़ेगी, क्योंकि उसके भी हकायक कुछ और हैं। इन तीनों इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक तो बड़ा अच्छा जी, इक़्तिदार की मुंतकली हो गई जमहूरी हुकूमत को जमहूरी अंदाज में। ऐवान सदर में जो हलफ बर्दारी की तकरीब हुई, शहबाज शरीफ ने दूसरी मरतबा जो है वो हलफ उठाया वज़ारत उज़्मा के मनसब का, और सदर अलवी हमें वहाँ पे तनहा तनहा खोए खोए से नज़र आए, क्योंकि वहाँ पे तो नारे जियो भुट्टो के भी लग रहे थे, शेर आया के भी लग रहे थे, और अलवी इन नारों के बीच में ख़ुद को शर्मिंदा भी महसूस कर रहे होंगे। वो क्या कहते हैं ना, फिर वो हलफ लेने के बाद पतली गली से निकल गए, हमें नज़र ही नहीं आए, तो वो निकल गए वहाँ से। अब ज़ाहिर है उनका वैसे भी चल चलाव है। आसिफ जरदारी ने असूली तौर पर तो 9 को बनना है प्रेसिडेंट, लेकिन आज उनकी ईवान सदर की हाज़िरी जियालों के साथ और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ एक बहुत बड़ा मैसेज दे गई है कि वो इस ईवान सदर का बादशाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और अलवी साहब को अब सिर्फ़ और सिर्फ अगर मिलना है, अगर मिल गया तो हम तवक्को करते हैं कि गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा। वैसे तो उनके जो कारनामे हैं वो गार्ड ऑफ ऑनर वाले नहीं हैं, क्योंकि वो एक पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने हमेशा अपने आप को जो है वो पोर्ट्रे किया। अस्करी क़यादत भी थी, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, जरदारी से मिले, बिलावल से मिले, नवाज शरीफ से मिले, मरीम नवाज से मिले अस्करी क़यादत हमारी, और उसके बाद अच्छे जुमलों का, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, खैर मकदमी कलमात, मुबारकबादें भी दी गई। फिर आधा घंटा अस्करी क़यादत की नौमुंतखब वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई। ईवान सदर में जो इस्तकबालिया एक दिया जाता है वहाँ पे अलग रूम में, वहाँ पर भी मुबारकबाद दी गई, और उसके बाद फिर वहाँ से वो रवाना हो गए। तो एक निगरान हुकूमत जो थी अगस्त में आई थी, वो आज सुबकदोश हो गई, और एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत 5 साल के लिए, अल्लाह करे 5 साल पूरे करे, उसने आज अपनी जो है वो ज़िम्मेदारियाँ जो है वो संभाली हैं। तो अच्छी बात है। चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं, बेरोज़गारी, महंगाई, दहशतगर्दी, सिक्योरिटी मामला, बलोचिस्तान, सी पैक, फिर रियासती इदारों पे जो नासर हमला आवर हुए हैं, ये तहरीक इंतशार के जो लोग, फिर 9 मई के जो लोग, उनको सज़ाएँ दिलवाना, उनके केसेस जल्द अज जल्द जो है वो जो है पहुँचाना, कैफरे किरदार तक पहुँचाना, ये बहुत बड़ी जो चैलेंजेस हैं वो शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत को जो है वो फेस करना पड़ेंगे, और इनका मुकाबला भी करना पड़ेगा, और इनका जो है वो उन अनासर का भी रास्ता रोकना पड़ेगा जो कि इसमें रुकावटें डालेंगी। क्योंकि अभी भी तहरीक इंतशार ख़ुद को ये समझती है कि जो हमारे साथ है वो ठीक है, अभी भी वो धमकियाँ देते हैं। वो अब देख रहे हैं, खुदा अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। वो शंदाना गुलजार एक निजी टीवी पे बात कर रही थी, और वो पीटीआई के जो शख्सियत, यानी कि शख्सियत परस्ती का जो सहर है, जो जादू है, इतना इन लोगों पे चढ़ा हुआ है कि तौबा नऊज़ु बिल्लाह, इमरान खान की ज़ात को जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके साथ मिला दिया। वो वाक़या बयान कर रही है उसने जी टीवी प्रोग्राम। ये नहीं करनी चाहिए, इस तरह इतना भी शख्सियत परस्ती का प्रचार नहीं करना चाहिए। कहाँ वो मुक़द्दस और पाक हस्तियाँ, और कहाँ ये जो मसूफ़ कैदी हैं जो बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं आपको एक और भी बात बता दूँ, मुझे ये खबर है आपके लिए, मैं पीटीआई वालों से भी ये बात कहता हूँ, बहुत बड़ी ये खबर आपको दे रहा हूँ। इमरान खान का कैदी नंबर 804 नहीं है।
عمران خان کا قیدی نمبر ہے 495 اور شاہ محمود کا قیدی نمبر ہے 496۔ اچھا، میں اب آپ کو ایک مزیدار اور بات بتاؤں۔ عمران خان کا قیدی نمبر جو 804 تھا، وہ ایک اور شخص کو قیدی کو الاٹ ہوا ہے جو جوتا چوری کے الزام میں پکڑا گیا ہے، یعنی کہ وہ چور ہے لیکن اس پہ جو آخری الزام لگا، آدھی چور نہیں ہوتے، یہ وہ ہے جوتوں کی چوری میں، اس کو 804 ملا ہے۔ چونکہ یہ سائفر میں سزا ہوئی تو اس قیدی نمبر الاٹ ہوا، پہلے سائفر میں ہو گئی، تو وہ جناب ان کا 495 ہے اور شاہ محمود قریشی کا 496 ہے۔ تو اب تحریک انصاف کے یوتھیوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ ملکو سے بولے 804 قیدی کا نیا گانا بنائے، 495 قیدی نمبر 495 کا گانا بنائے۔ اور عمر ایوب جو روزانہ اسمبلی میں اٹھ کے نعرے لگواتے ہیں، احتجاج کرواتے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ قیدی نمبر 495 کی بات کریں، 804 کی بات نہ کریں۔ اس کا تو فائدہ اس چور کو ہو رہا ہے جو جوتوں کی چوری میں جو ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ یہ آپ مہربانی کریں۔ دوسری بات، وہ شخص کا جو نام ہے جو پچھلے دنوں پی ٹی آئی والے جو جس کے اوپر جو تھے وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ اس کو ٹارچر کیا گیا، یہ اس کو ٹارچر کیا گیا نا جی، تو اس کا بھی بڑا وہ رولا ہے۔ پہلے بھی ایک کوئی فاروق نام تھا، اس کا رولا ڈالا، ابھی جو ہے وہ مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر فاروق تھا، ابھی کوئی اور شخص ہے، یہ تو عمر فاروق ہے، کوئی اور ہے، یہ وہ مختلف لوگوں کے نام لیتے رہتے ہیں کہ یہ، اور تینوں لوگوں کے اوپر جو انہوں نے الزام تراشی کی۔ حالانکہ یہ جو شخص ہے جس کے اوپر اب یہ بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ جو تھا وہ کہہ دیا جی کہ پولیس نے مارا، حالانکہ اس شخص کو ڈنڈا جو ہے وہ اس کے اوپر اس کے ساتھیوں نے وہ لگائی ہوئی تھی، ضرب لگائی تھی، عباد فاروق تھا پہلے۔ تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، تو یہ جو معاملات ہیں نا جی، تو یہ، اور پھر بغیر سچائی کے یہ ڈھونڈ لیا، ٹھیک ہے، کہ ایک طریقہ کا واردات بنا لیا اور پھر اس کے اوپر الزام تراشی اور پھر اداروں کو ذمہ دار ٹھہرانا، ریاستی اداروں کو، یہ صرف کا صرف جو ہے وہ بالکل غلط بات ہے۔ سچ اور حق کو تو یہ نہیں مانتے، الٹا جو ہے وہ اپنے جو کارنامے ہیں اس کو کس طریقے سے وہ پروموٹ کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ اتنا نہیں جانا چاہیے آگے کہ مقدس ہستیوں کو آپ اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں، اور یہ ایک طریقہ واردات ہے کہ ریاست کو گندہ کرنا، ریاستی اداروں کے خلاف بات کرنا، نعرے بازی کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو اس وقت ملک کو درپیش چیلنج ہے، وزیر اعظم نے تو میثاق مفاہمت کی پیشکش کی، اس کی طرف آئیں، میثاق معیشت کی پیشکش، اس کی طرف آئیں، پاکستان کو درپیش چیلنجز اس کی طرف آئیں، نہ کہ پاکستان کے خلاف آپ جو ہے وہ پروپیگنڈا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔